आदि आपंकर डीबीटी लिंक अदर बैंक रे अच्छी आपंकर सुभद्रा फॉर्म रे अदर बैंक नेम लिखिं ताल भी आपंकर कौन असुविधा हम आपको टंका मिले ना से बाबद भी जानवे आदि आपर केवाईसी पेंडिंग होती केवाईसी केमती करेंगे से विषय भी मुझे भिडियो कवर कर क्लीयरली जानवे। तो जदि आप भिडियो पूरा कंप्लीट देखिए ताले सुभद्रा योजना बाबद को सब विषय आप क्लीयरली जानवे। तो भिडियो को जमा स्किप करेंगे ना भिडियो को देखुता। नमस्कार फ्रेंड पुणी थर स्वागत करुँच आज भिडियो को। फ्रेंड सुभद्रा योजना स्टाटस कौन जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र वाला चेक कर अक्टोबर 1 राति चेक कर से ऑप्शन हटि जाए सुभद्रा पोर्टाल रु मोर पूर्व भिडियो में आपको लाइव देखी किंतु आपने सुभद्रा योजना स्टाटस चेक करने चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर आपने कॉल करके सुभद्रा योजना स्टाटस चेक करेंगे। किंतु बहुत भाई भौणी मान कमेंट आसुचे सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर इनवैलिड लिखुची कि बिजी आसुची कि कॉल रिसीव करना। किंतु आज मुझे कथा सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर कॉल कर कथा तो केते टाइम लगिला कौन ट्रिक मुझे यूज कली जेहेतु मुझे कथा पारि पूरा कंप्लीट से भिडियो कहबी आपने सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर जब कॉल करेंगे ताले से कौन कौन पचारे आपने कौन उत्तर देवे से विषय भी आपने जानवे भिडियो मध्यम आदि आपंकर डीबीटी लिंक अदर बैंक अच्छी आपंकर सुभद्रा फॉर्म रे अदर बैंक नेम लिखिं ताल भी आपंकर कौन असुविधा हम आपको टंका मिले ना से बाबद भी जानवे आदि आपर केवाईसी पेंडिंग होती आपने केवाईसी केमती करेंगे से विषय भी मुझे भिडियो कवर कर क्लीयरली जानवे। तो जदि आप भिडियो पूरा कंप्लीट देखिए ताले सुभद्रा योजना बाबद को सब विषय आप क्लीयरली जानवे। तो भिडियो को जमा स्किप करेंगे ना भिडियो को देखुता। सुभद्रा योजना हेल्पलाइन नंबर आज मुझे कॉल कर कथा 9:45 मुझे कॉल कली 10:15 मो कॉल पिकअप कले प्रथम तो इनवैलिड आसला बिजी आसला नोट रेस्पॉन्स आसला ये सब आसला प्रथम मु सिम वन कॉल कली सिम वन है इनवैलिड लिखला कि बिजी देखला मुझे थे सिम टू रे गली पुणी सिम वन कली पुणी सिम टू रे गली एमती कर कॉल कली जदि आप सिम वन जदि आप दुईटा सिम ना ताले आप घर तो क्या मोबाइल थो नंबर कॉल करेंगे जब इनवैलिड आसला कि नॉट रेस्पॉन्स आसला पुणी सांगे सांगे आ गोटे आप नंबर कॉल करेंगे ये भाव आपने जब 15-20 मिनट कि अध घंटा जब आप ट्राए करदे आपन सुभद्रा योजना हेल्पलाइन बा सुभद्रा योजना कस्टमर केयर सहित आप कथा पारे। तेणु आशा कर जो भाई भौणी मानकर भी नंबर इनवैलिड आसला कि बिजी आसला से बुझी जाते जदि अध घंटा आप टाइम देवे आपने कथा पारे कस्टमर केयर सहित। तेणु बहुत ही अधिकारी फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग देखा जदि आप फील्ड वेरिफिकेशन पेंडिंग देखा आपने जमा टेंशन होनी कौन सी ऑफिसर आप घर को आसोनी यहाँ मुझे आगे शुणेदेवी पूरा लाइव कॉल रेकर्ड आपको शुणेदेवी अकॉर्डिंग जब आप शुणवे पूरा क्लीयर हो कौन संदेह रहा कौन सी ऑफिसर आपको फील्ड वेरिफिकेशन करने आसवे ना ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होगी अंडर प्रोसेस हो जो मानकर भी अंडर प्रोसेस अच्छी से निश्चय 9 तारीख दिन टंका मिल जाव जदि आप डीबीटी लिंक एक्टिव अच्छी ताहले आपको टंका मिल जाव। बहुत लोग भूलभाल कर डीबीटी लिंक रही अदर बैंक रे किंतु सुभद्रा फॉर्म लिखी अदर बैंक नहीं जदि आपको जब एमती भूलभाल हो जाए भी किसी असुविधा ना आप ट्रांसफर करने चाहते ट्रांसफर करूँ जो ट्रांसफर करूना ट्रांसफर करने प्रोब्लेम होती भी किसी टेंशन ना जो बैंक अकाउंट आप डीबीटी लिंक एक्टिव अच्छी से बैंक अकाउंट आप चालू करूँ से पैसा पलि आसो सुभद्रा फॉर्म में जो भी बैंक नेम लिखि था किसी असुविधा ना कि जो बैंक अकाउंट आप डीबीटी लिंक एक्टिव अच्छी से बैंक अकाउंट आप चालू कले 9 तारीख दिन आप अकाउंट को पैसा पलि आसो जदि आपंकर से बैंक चालू ना से बैंक डिटेल्स आप किसी ना आप जाना बहुत दिन आगु आप बैंक अकाउंट खोलते आपको किसी जना ना ताले निश्चय आपंकर सुभद्रा फॉर्म रे जो बैंक नेम लिखिं से बैंक रे आप डीबीटी लिंक एक्टिव करूँ डीबीटी लिंक एक्टिव करेंगे ना ताहले आपने भलसे जानते आपको पैसा मिले। तेना जो भाई भौणी मान केवाईसी पेंडिंग होती से बाबद को मुझे कवर कर जदि आप केवाईसी पेंडिंग होती आपने जनसेवा केन्द्र को जाकि आपने केवाईसी करेंगे आप आई स्कान कि फिंगरप्रिंट देखिए आपने केवाईसी करेंगे। आ बहुत भाई भौणी मैंने मत कहते आम केवाईसी कर दिंतु देखो फ्रेंड देखो ये बर्तमान ओटीपी सिस्टम हटि जाए जदि ओटीपी जदि था केवाईसी कर देते आप आधार नंबर देकी गोटे आधार ओटीपी फिल करदे आप केवाईसी हो जाता किंतु आपको फिजिकाली आसवा पड़ो जेहतु बायोमेट्रिक कि आई स्कान करा पड़ो जेहेतु आपंकर पाखरे जनसेवा केन्द्र कि मो सेवा केन्द्र को जाकि आप आई स्कान कि थंबनेल बा फिंगरप्रिंट देकी आपने केवाईसी कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड एबे चलतु आ बेसी कथा न कहीकि आपको मुझे शुणेदेवी जे कस्टमर केयर सहित कौन कौन कथा कौन कौन पचार से कौन कौन कहते ये कॉल रेकर्डिंग आप संपूर्ण रूप शुणु संपूर्ण रूप जब शुणे ताहले आपने सुभद्रा योजना बाबद को पूरा क्लीयरली जानवे आपको 9 तारीख दिन टंका मिले कि ना। नमस्कार सुभद्रा बैंक आपको स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। आज्ञा सर दयाकोरी सुभद्रा सम्बन्धी प्रश्न कहतु सर मोर स्टेटस चेक कर सर। आज्ञा सर आप ना जान पारे कि
ବେନିଫିସିଆରୀ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରିବି ସାର୍? ଦୀପିକା ହାଜରା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବୟସ ସାର୍? ବୟସ 24। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଏସି ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବି କି? 11 ଆଜ୍ଞା 696963 ଆଜ୍ଞା 000। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦୀପିକା ହାଜରା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ରହିଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଥିବେ ଦେନ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ମିଳିଯିବ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ କିଛି ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସାର୍ ଅଫିସର ମାନେ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନା କଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଥିଲା ସେଇଟା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଖାସ କରି ଅଧିକାଂଶ ସେଇମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଦେଖଉଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ନା କଣ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ସାର୍। ଯେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଶୋ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା କଟିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋ କରାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଯଦି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଭେରିଫିକେସନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସାର୍। ସାର୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର KYC ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇନି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି କୋଉଠି KYC କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର KYC ଆପଣ ଯୋଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ KYC କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅପସନ କୋଉଠି ଆସୁନି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ସାର୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ତାହେଲେ କଣ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି KYC କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ KYC ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର KYC ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମରେ ଧରାଯାଉ ଆମେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଇସା ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବ ନା ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛି ସାର୍, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ହୁଁ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ସାର୍ ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରାଉଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ସେ ରିଗାର୍ଡି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟି ଯିବ ସାର୍। ମାନେ ଫର୍ମରେ ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଲୋକମାନେ ଡିବିଟି କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିବିଟି ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଥିରେ ସାର୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ? ନାଇଁ ସାର୍। ତାହେଲେ ସାର୍ ଡିବିଟି ବାବଦକୁ 1 ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।